nayon hong nayon hongun hong naijin hong nayavin akiba na kalhatsano nang hongin Sheol ko na chabi na choy chulanang Sheol ko na ko chabi na choy chulanang gahon pitan gahon pitan gahon pin gahon pin gahon pin alagaw hikaya he bobe satan kichet na the he poi merma pa he pon kaya he hon pi tavin apa na hitai ka anga kisi chana chu koi hi jong le ka ngai dam ding he hon pi tavin viewer zo si na bon sawin ATM channel ka hin lim so ke kidovin ATM channel atha be hin subscribe ho hi win kum sigi kum get lang hin subscribe sa ho hi jong lewhan pathinin ibon chan pathei bu han ama sa chom jong mulo anu kha chom jong mulo ding ibon chawa ta san na lama i khan to so ke theine dewa pathinin hi chi channel hi an phung bu jing ding ai in so ting ta le taw na a hi chi channel hin dal jing ho hi win so ting ta le pan pi na thei thia ki thu pi na thei thia pa kai lenga ma dinga pan hin lo zo si mi mal tan a ke so ke in phung do hi jong la pathinin na pan la naw he so ke in pathinin pathei bu chi han lang a le zat swamin pathinin jong na phung bu chi ta han ti ka taw na e ale tunia hi ini ke ulim kit na diu chu chingkhulam thanglin sei chule abu thi pa ke amho ke ka diabol thilapu in Sheol chabi api na chungchang thu ini sei diwa hi chi chungchang thu hi iwa tingai le mi tam ta na nga lalvin hin sei loi na tiwin a hin la lungdong ji win lang sei thei chan kain sei ding pathian thui mo chin na diu ta san thwai kal se be na diu setan gali sa thi na diu a poi mo chan chu chilai mo naung ki sei jing ding ai e apoi mo lawa pathian thu khan to lo lo ding ho chu ki sei lo hil ding ai apoi mo hi ki het na le hung ki sei jing ding ai je chun ba nei chai ni chal jing de ti ka sei do no me ai le ama sa video chu ini sei zap tawin thilapu chu pola hung kilap cho thilapu chu pola hung kilap ma pol ki chol na mo na bon chawa nong diwa kanga ne hitawe ati ele bible nu zai ni mu chu pol chu tua hi krista ahong kit ni khwa mi thieng te tho kit ni khu jing ka nga na dinga hlana ki chola hi dan chu ki chin ta ini se wa hi ele pol ki chol na bun sa hlana hi a hi le tunin vevin hi chi lei tu la to ho si chu thina hlan mo la dinga chu diabolin ako ko hi ta chu ki chin ta ki mu hai ai cha ahong ko pau chu pol jong hi pon thilapu pol mi na hong kilap mai ya chu hi chi thilapun chu ni choloi zo si chu leitula to hole kausungo langol ho zo si hi na bon chawa na thina diu muna ka nga nei ta ve hung loi vin tia diabolin a ko hin a hin amon a ki het lo hi a ki het mong lo hi ki chen ta diabolin na thina diu muna nong loi diwa ka nga nei tai ati pen chu amo hin het thei lo wa amen he pa hallelujah amen ati ki chu na pathian tun ki chen ta se ke pol han lang wana van ti loin lang koi hi jong le tua hi o chang ta pathian thu pu na hi tia ong kit ding o mai la gaw sap chang han ani ti e pathian thu khum khana pathian thu hin chu bible hi chikal wala se yo su gaw sap chang han ati gaw sap chan ki ti chu thi na hin ya chu lei tu la to ho ching khulam le a lep la ro si chu pol khat ki lep la sa ki dei ta ben Paul atha be ahung pa thilapu ki lep la sa ki ta we cha gaw sap chang hi min a thiding a hiwe ti chu ki chen ta thilapu chu na he ne ya chu na thi na diu muna ka nga nei ta we ati pi chu amon la ki het mong lo he pa amen hallelujah ati ki jinguna ai la tunya hi Sheol chabi chung chang thu chu in sei do ki wa hi le ki chen ta thilapu a thi na diu muna nga lal pa chun
Sheol chabi apa nai lei tula to ho hi athiding mong a hi ve ti chi chen ta amel chi na khat api hi dan chu ung kilang chat kit chu avela nathinadeu namdetna o chang hi kit chu Sheol chabi chu thilapu chu nga thanglin sei roba chule abu thi pa chu Sheol chabi ka pi na hi ye chen na noi do ta ading nu hoi nu to thang azam do nu chu zam do sahin azole hu hinak chang khan te leitula thina muna hi na hen dan te te ding a hi ti vet sa ding a chu ching khulam ko ma chu Sheol chabi ka pi hin kil dan tan hongin lang lu sa lang kil dan tan ati e Sheol ki ti chu meaning pi ham so pi ti ho e pawa chu ile do ile thina ai lo le han mul grave ki ti ho chu sei na hi jing ai thina iti pe na chu Hebrew pawa chu Sheol Greek pawa chu Hades ti dana chu simple ta ga he thei thil chu e ya chu Sheol chabi chu nang kwa ma me chon hongin ati chi chun ki chen ta ba sa chu ching kholam chu thina lam pya mi pui no in nang alam kai nei chun nang in ko lut in lang ama chu la lut kin lang po do sa ta hi in ati nai chu ya chu hoinu to thang hai in chu le lei tu la to ho hi ben a bon cha wai diabolin an cha dinga lei tu la thina kula chu a he na hi tan anop no phale ame leading anop no phale atha ding ti nai hi so mon ke lo be he pa in hu hingna ki pan thu phai pi ve Sheol cha be pi vet ni ki ba mit long chula ga kap ki ba ga ki koila la ki do cho angol thei dan le thaga wa man thai dan hi so pi ti ho lung se jang chu ding ta le i pi ha pathin ado danu pathin thu na sa lo dan ki chen ta ki mu cho tu na hi ta banga ngol jeng zunga diabol al hep thei naw he ei ho mit mo hi lo cho pathin thu dung zui ta ki ven na diu tu na yong ki hil pha si ang ki hil ai wan chi cho ana sa lo je wa chu diabol in chance la ki chen ta dei dial hep ma pathin thu to ki kala al hep jong le amon he phatalo aya chu chilaya thilhapun pa chu pathin thu ji pa bible pi pa chu he ti wa bible sanga thupi zo he ti ta je wa chu bible aki sei chu ipm ti chu na sa ta lo wa hi ji thilhapun a sei yo shi chu ta san wa bible pi pa he ti ta je wa chu Sheol chabi ka pi na hi ti on amen ati ai wanga Sheol ki ti chu meaning jong he thei ta lo bible in pilam ponga e lam ti he thei ta lo hi changya mang tha dinga chu diabol ra pui he aki he thei mo mong ta lo chu tunia hi thuta ngai lu na hi a pathin ngai lu di ta ne la ka thu se hoi ta ki ngai belang thilo ho in hi chi thilhapu hin leitula to ho chu athidinga zo na ko na zo hi ti chu tu na ne het di wai tupun bong khat chang som le get na chu bible ki chen ta se Jesus Christian vevin ke ma ka thi in tun ka hinge chu le ei ti ading ka hing zinge chu le ke man hin na le thi na chabi ati Sheol chabi chu ka nei ati Krista chu hi chala Sheol chabi ne ele itira na thilhapu chun adei dia nong la wa ching kholam chu nang Sheol chabi ka pi ne ati ham ngai tu tang hi chun ki chen ta pathin thu hi na do da no bible thu hing iki pui na deu iki pho na deu iki pui jang na deu ki hil na ding pen chu na sa na nei lo da no diabol chun het ja chu choloi pen ta i dei ding ki puyong le ipi het na dum atya na lap chat ve de wa Sheol chabi na pi wa le ki pa ta da na no next se mo chu ala Krista in thina hian lang hin na la chabi chu ke kom ame ke kom am chu koi ma la thelo ding a hi Matthew bung son gup chang som le get ka ho bung chu thina in azolo ding a hi ti ki chen ta Jesus Christian se the gates of Hades will not overcome his church ati na Krista khut a chu hin na chabi thina chabi mai a chu thina ki ti chon ama ho bung chu azolo hilding ha ati la chu hi chabi chu Krista umlam hello hila thilhapu chu nga chingkhulam khut zo ameti ki chen ta chingkhulam hi antichrist a hi dana phot chi nei universal system a chun antichrist kha chum nan te ain la hi chi antichrist na to na nu ya pathin do tit na pathin thu do wa satan lampi to corporate boro shi chu antichrist chi la ai hi chi la chu chingkhulam jong khat a hi ti na ai ngai tu to so pe tio ki chen ta chalai mo na chu chingkhulam ki ti no chu diabol in antichrist lim le mela ding ong lep la kini ya cho om chan athu se ala sa yo si pathin do na ngan hi ki chen ta ki moi chule Hebrew bu ni chang som le li som la nga la ho sim tin la Jesus Christa in thina chu azovin chu tieng ta le hi chia ki hendan thina chang ni yo sing a hu do nan ki chen ta Bible chun e hi loi ya chu Krista khot a chu thina le hin na Sheol Hades ki to chabi ho cha ma khot na min
lấy tu la to ho loi si pathian thu na sa lo dano pathian thu ki chip na nei dano bible thu in say jong le bible pipa ahong ki le pa chun na ta san zo ta je wa chu ama chun adei dei sa na pui ma tha dano chu ama advantage agom kum hola anup nop ki sa na lep la dan chu nang hon na ki pum het lo an la tu nya hi thilapu pol min hongin abanin ama ki chon namun thina lan khwa ding na nga win cho wai to hi Sheol chabi ka pi kit ni he tai la chun hi chi lei tu la to hoi setenin thina dinga chabi ka kil dan nei ta ve na tol lo thei ta lo di he ti nai tu nya ka tu se ngai de chun no ho dinga last warning message ta bang in diabol na kha dan nau chabi choi tai tu nya bible thu na kho sa wa Sheol ki ti chu bible in pt a hilovem ti chu nei he chin wai le na lei tulwa na kilap na pau na lem la pau na pinu chin kholam thanglin se abu thi pa ro ba la thilapu hi mizo pa na thina ninga pui pa ni we ti chi chin ta pathin thu na mu sa ding ama wang pathin thu he thei nai lo pathin thu ngai sang thei lo an om jing na pau chu na chi jom pi wai le hi chi lei tula chu diabolin a thiding la Sheol muna chu chabi ka kil da nei ta itia na khum cha he naw he ti tu na ki mu de we ye jang ka so pi te hoi ta ngai tu ben gmf di thilau ho na bon chawa hi diabolin Sheol na khum he Sheol ki ti chu hin nai po thi na ai hi ji thi na muna chu nam dan ning ham ai lo le hin na lampia na hin zu na hin dal ha lo chal ning ham toy pathin in warning message na pi jing in gi khan na da ta mong ging jing ai tan hi chi da agin pen chu na za lo wa sum kon gin nung pen chu na za lo wa he hi chi lei tul muna chu Sheol chun na kil dan ding ai tai na dal ha the lo ding ai tai ama sign han mula na hung loi dim ka nga lal tai atin tua hi chil han mula hung ding ho si chu azam do thin lo diwa Sheol cha bia ka kil dan nei ta we tia hi chi na pinu thilapu chu a kil dan sai tu ning ki gel vin lang ki gel ving lang so chat din no wa pathin odi tan za nu mal tu nya thu ki sei ngai ven lang thilapun na lep naw chu tu ning ki gel do nan nei ta vin ti chu ka hin tip naw ngai lut na sang pen dei sa naw sang pen a ka hin ko ni hi ve na khang nei chanin ngai han